Didi kind, Sister TRACY BOAKYE. Ani, yatete, se wa wari be maybe. Ai na kofon so keka. Se o be ma no kra wa wari no kra wo ti amano ni woni kapa. Na ne to so mienu, enua ba bia. Ye frɛ no Safina Diamond. Oni abranti bi yesi owo Canada. Memu, mpena yes mpena twene edwe wo matwe dada nti no. Meka se ni X. Na yesi beye na wotwe mu na minim de esi yenkomo na poteni de mintimi nheda nkyere but yesi wo de sekan awowo no abro ni be friend star na ne to so biom Afia soa ene ye bra tornado ntawantawa wo wontem na meka se nre ye echi ya ye bra tornado bedike kansem bi ode egu ye sister Afia soa anim eduru ba bia Ghana fo ye bisa question no ye tim di question ye manfo teacher kodwini penifo se ye pa abo twa de na kwa hayo aye fry bi da ye mfiri nya me Tom Paparazzi aka Osibo the Zaraman. What's up guys? Salimon say JB Timogo here. E tire so hema me hwe ahaye Ghana ye nya ye die mu Ahaye Ghana koso na hwe ahaye Ghana. Moto be boa program na boa Ahaye Ghana Ahaye Ghana. Yeah, Ahaye Ghana. Don't change it down. Keep watching, please. Ebusiafo mutiecha mu nyina musumfa akosue ni monyam na enne mabasa menemu betwetwe nkomo nsem etwegu na awotwe mu na mede bremu na didi kan Sister TRACY BOAKYE ani yatete se wa wari be mabi na kofon so keka se o be ma no kra wa wari no kra wo ti amano ni woni kapre no no wakofa no be ye de ye be hwe no ebi nso ka se payback ode ma ye ayenu aba Vivian wa mu yi movie ye de yatete ye ni mu asem eti no mu ja ho asem no mu ja mo anso madwen kyerɛ no comment section asemaye na ye bisa se na ye bra kwakumenu na watwe ye mu be ye nene 3 days ye nene nansen ya mete se o keka se se sa na ye sister TRACY ye de abare de ye nware mu obi nhwe ana ye nware se ye ware de akere obi nyansa se sa na o ye de ene aware ne nko yatete so se nkofon so ye video egum se se na asem no so tie de ene ye sister wa anya de ebinum so keka se bra no kra owoyere ewo baabi obi mu obi aginaginam dendenden so ni kapre ensem etwegu na media no besi ha na ne to so mienu enua baabi ye frɛ no Safina Diamond oni abranti bi yesi owo Canada memu mpena yes mpena twene edwe wo matwe dada nti no meka se ni X na yesi beye na wotwe mu na minim de esi yenkomo na poteni de mintimi nheda nkyere but yesi wo de sekan awowo no abro ni be friend starbe no ama be ma no wa free mu na sesi amene ka se wakodi police fo akache nsem no de wom deep ne de meka se de yentimi ndomo esukwasisi ba ne ameka no se megidi se information ministers bebre na wa adwunkyerɛ wo ho nti musumu kwaso na mu njama adwunkyerɛ maye na mebisa se eye wo anka obeye de wo behwe se wadamfo anasa wo yonku bi ana wonu ye bi beka se ebi a woni wudofo bi atwempena pen ana obi atwempena pen nti no ene se ne wate se bi a wa be ya na bibia kokum na wo be ya na ensem ya na eno enti na mde nkomatwetwe ibrem na ne to so biom Afia soa ene ye bra tornado ntawantawa wo wontem na meka se nre ye echi ya ye bra tornado bedike kansem bi ode egu ye sister Afia soa anim ase na ye sister Afia soa bibia ye na tornado yi be ka onso no so nanso enra ade a reply no wakeka nsem egu mu abetwetwa na da pa bi enti no ye busa se ne na ye bra tornado ka se ye sister TRACY nhwe ne hu yi na aware no ono de ohu ne se adada bi keke yenye ma ye nhwe na ye sister ye bia ma ya hwe na yenye ne yem na yete ha ye bete ho asem ne de yenim but me gidi se de tie bia egusi se ye bonkombe ya ye bedo masuko na ye de mu asem ana ye di ye ka hu nyina abebere mu ebusiafo ye de nkomo ni besi ha na monkosoa na monhwe ha ye Ghana na mon subscribe to your YouTube channel dermadking dada na catch our damn food so no subscribe don't like your videos na monkosoa na montere ya shem ye da ma se ye de besi ha eduru ba bia Ghana fo ye bisa question no ye tim di question ye manfo teacher kodwini penifo se ye pa abo twa de na kwa hayo aye fry bi da ye mfiri nya me Tom Paparazzi aka Osibo the Zaraman. What's up guys? Salimon say JB Timogo here. e tire so hema me hwe ahaye Ghana ye nya ye die mu Ahaye Ghana
koso na hwe aha aye Ghana moto de boa bewura me na boa Hi Ghana.